मोहतरम सामीन, मैं आपके सामने सूरत माइदा की आयत नंबर 5 से एक मसाला बयान करने वाला हूँ, जो कि ये है कि अहले किताब के साथ आपके ताल्लुकात, खाना पीना, शादी करना, ये बातें इस आयत से कुरान पाक ने समझाई हैं। अब अहले किताब एक इस्तिलाह है और जनाब ख़ातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम को मदीना की ज़िंदगी में उनसे पाला पड़ा था। मदीना की ज़िंदगी में शहर मदीने में यहूद नसारा थे, जिनको कुरान ने यहूद के नाम से, नसारा के नाम से और मुश्तरका नाम अहले किताब से भी बतलाया है। अब उनके लिए फरमाया कि अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम। बहुत अहम लफ्ज़ है कुरान हकीम का। आज तुम्हारे लिए हलाल चीज़ें पाक की जाती हैं और खाना उनका भी जो ऊतुल किताब। यहाँ लफ्ज़ कुरान ने अहले किताब नहीं लाया, ऊतुल किताब लाया है। और ये बात जहन में रखें कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। जुमला अंबिया को हमने हुक्मरानी भी दी और इल्म भी दिया। माना सारे नबी साहिब किताब थे, कोई नबी बग़ैर किताब के नहीं था। ये बात नोट करने की है, सोचने की है। मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि अहले किताब की इस्तिलाह को यहूदी नसारा में महदूद तस्वुर न किया जाए। उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, तुम्हारे लिए जितनी तय्यिबात हैं वो हलाल हैं। इसका तफसील बहुत लंबा चौड़ा है, कई आयात और भी हैं इस हवाले से कुरान में, जो अभी मेरे लिए मौजू नहीं है। वैसे इसी से पहले चंद आयतों में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन नुसब। ये सब हराम चीज़ों का तफसील है। खैर, बात ये करनी है कि तय्यिबात पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की जाती हैं। और तामुल लज़ीन, उन लोगों का खाना। अब यहाँ ताम का लफ्ज़ फरमाया। चीज़ें तय्यिबात तुम्हारे लिए हलाल हैं। व तामुल लज़ीन ऊतुल किताब, ताम उन लोगों का जो किताब दे गए। ताम माना जो देगची में पचाया। अब देगची में क्या पचाया है, सारी चीज़ आ गई। ताम जो ना खाने की चीज़ को कहा जाता है। अब खाने की चीज़ के अंदर तफसील बहुत लंबा चौड़ा है। ऊतुल किताब पर मैं फिर से अर्ज़ करूँगा कि ऊतुल किताब की माना है कि सारे नबियों के उम्मती, खाली यहूद व नसारा नहीं। आगे है व तामुकुम हिल्लुल लहुम, तुम्हारा खाना पकाया हुआ, पचाया हुआ वो भी उनके लिए हलाल है। उनका तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा उनके लिए हलाल है। वल मुहसनातु मिनल मुमिनात वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, मोहसन औरतें, मिनल मोमिनात, मोमिनों में से। मोहसन की यहाँ माना आप कुंवारी कर सकते हैं और बग़ैर निकाह वाली फारग लड़की औरत कह सकते हैं। मोहसन की माना के निकाह से आज़ाद हो, माना बेवा हो या कुंवारी, सब वो मोमिनात में से
والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ محسن عورتیں جو اوتوا الکتاب کی ہیں، من قبلکم تم سے جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے، اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، جب تم ان کو مہر دے دو، یعنی اہل کتاب اوتوا الکتاب امتوں میں سے جو محسن عورتیں ہیں ان کو جب تم مہر دے دو تو وہ شادی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تم مسلم لوگ، تم مومن لوگ شادی کر سکتے ہو، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، ایسی شادی جو متع نہ ہو، محسنین غیر مسافحین، شادی کرو محسنین، تم ان کو دائمی طور پر منی کو محفوظ کرنے والے رہو، ان کے ساتھ شادی کرتے وقت محسنین کی معنی ہے اولاد کی نیت سے، بچہ جننے کی نیت سے ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، غیر مسافحین، ایسی شادی نہ کرو جو گھڑی سوا کی ہو، ایسی شادی نہ کرو جو چند گھنٹوں کی ہو، ایسی شادی نہ کرو جو چند دنوں کی ہو، ایسی شادی نہ کرو جو کچھ ہفتے مہینے کی ہو، غیر مسافحین، ایسی شادی نہ ہو جس سے خالی مقصد منی بہانا ہو، اولاد حاصل کرنا نہ ہو، ایسی شادی نہ ہو۔ قرآن نے اتنا وضاحت کے ساتھ یہ جو ایک جملے میں سارا تفصیل آپ کو بتا دیا۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ دوستی رکھو ان کے ساتھ بغیر نکاح والی۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو انکار کرتا ہے ایمان کا پھر گویا کہ اس کے عمل چٹ ہو گئے۔ اس کی معنی یہ ہوئی جب طعام ان کا تم کھا سکتے ہو، تمہارا طعام وہ کھا سکتے ہیں، تو اس کی معنی یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے بتایا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تو مومن عورتوں کے ساتھ بھی اہل کتاب کی شادی ہو سکتی ہے، مومن عورتوں کو بھی بیاہا جا سکتا ہے دیگر انبیاء کی امت کے مردوں کے ساتھ۔ یہ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اس کی وضاحت تھوڑی سی میں کر دوں کہ تمہارا ایک خیال ہے، تمہارا ایک نظریہ ہے، تمہاری ایک دعویٰ ہے کہ عورت اگر ہم بیاہیں گے غیر مسلم کے گھر میں تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ باپ کے پیچھے کافر ہو کر کے مرتد ہو جائے گی یا کافر ہو جائے گی، تمہارا یہ خیال ہے۔ مانا کہ تمہیں اپنے مردوں کے ایمان پر بھروسہ ہے، اپنے ایمان پر بھروسہ ہے، عورت کے ایمان پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے، تم یہ ڈھکوسلا بنائے بیٹھے ہو، تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ ایمان عورت کا بھی مرد کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے لیے دعویٰ ہے کہ ہم ایمان میں اتنے پکے ہیں جو ہمارا بیٹا ہم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تو عورت بھی اتنی مضبوط فکر اور نظریے اور تعلیم میں ہوتی ہے۔ عورت کے ایمان کو تم غلط نہ سمجھو، عورت کے ایمان کا تم انکار نہ کرو۔ جو عورت کے ایمان کا انکار کرے گا فقد حبط عملہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے آدمی کے عمل چٹ کر دیں گے ہم۔ تو اب عورت اگر شادی کرے کسی غیر مسلم اہل کتاب سے، کسی غیر مسلم اہل کتاب کی معنی اصطلاحی یہودی نصارہ نہیں، کسی بھی مذہب کے آدمی کے ساتھ جن کے اپنے اپنے نبی ہوں، تم نے تو تاریخ بھلا دی ہے۔ آل نوح کے نبی اتنے ہیں جو قرآن فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی تجھ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیج چکے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے قرآن میں تیرے ساتھ بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کتنے سارے اور بھی نبی ہیں جن کا تمہارے ساتھ قصہ بیان کیا ہی نہیں ہے۔ مانا وہ آل نوح کے سارے نبی آ گئے، آل نوح کے چین میں بھی ہیں، کنفیوشس کو بھی لوگوں نے نبی کہا ہے، زردشت کو بھی لوگوں نے نبی کہا ہے، اور
जितने हिंदुओं के भगवान हैं वो भी कबल मसीह के दौर के लोग हैं और मुमकिन है उनके अंदर चाहे वो कृष्ण भगवान हो चाहे कोई और नाम उनके हों वो भी नबी हो सकते हैं। मैं इसका नाम के साथ कन्फर्म हवाला नहीं दे सकता। ये आयत आपके सामने सूरत अल-मोमिन की 40 नंबर सूरत की आयत नंबर 78 की तरफ आपके तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि कुरान कहता है कि हमने कई सारे नबी भेजे जिनके किस्से तेरे साथ बयान किए और कई ऐसे भी नबी हैं जिनके किस्से तेरे साथ बयान नहीं किए। तो उनकी उम्मत और कुरान फरमाता है कि तुम्हें तालीम देता है कुरान तुम्हें तालीम देता है कि तुम सारे नबियों के ऊपर जो अल्लाह ने किताब भेजे हैं उन सब पर ईमान लाने का ऐलान करो, इकरार करो। अब बताओ कि सारे नबी उसमें वो भी आ गए जिनका हमें पता ही नहीं है और किताब सबको दिए गए हैं। कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, सब नबियों को हमने हुक्मरानी भी दी है, इल्म भी दिया है। अब ये चीज़ें जो तुम्हें बताई गई हैं कि सारे नबी साहिब किताब हैं तो उनकी सारी उम्मतें साहिब किताब हो गई तो अहले किताब वो भी हो गए। तो कुरान ने इस सूरत माइदा की आयत नंबर 5 में अहल किताब का लफ्ज़ नहीं लिया, ऊतुल किताब का लफ्ज़ दिया है। अहल किताब और ऊतुल किताब में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। कहीं तुम ये ना कह दो कि अहल किताब से मुराद यहूदी नसारा हैं और बस, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ऊतुल किताब, जिनको किताब, और आगे फरमाया कि सबको हमने किताब दी, सबको हमने वही दी, सबको हमने इल्म दिया। तो अब सब नबियों के मर्दों से आपके औरतों की शादी हो सकती है और सब नबियों के औरतों से भी तुम्हारी शादी हो सकती है। ये जुदा बात है कि शादी के लिए एक कानून है। वो कानून न सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों के लिए है, सब के लिए है वो कानून। मुस्लिम लोगों के लिए भी वो कानून है। मिसाल की बात सूरत नूर की आयत नंबर 3 में है, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन। देखो इस आयत पर गौर करो कि ये मुसलमानों को मिसाल की बात अगर बात समझाई जा रही है तो इसमें मोमिन मुस्लिम का नाम ही नहीं है। अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन मुशरिका औ मुशरिका, ज़ानी मर्द की शादी सिर्फ ज़ानी औरत के साथ होगी, मुशरिक औरत के साथ होगी, और ज़ानी औरत की शादी उसके साथ ला यनकिहु इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, ज़ानी मर्द या मुशरिक मर्द ज़ानी औरत से शादी कर सकता है। यानी बाकिरदार मर्द बाकिरदार औरत से शादी करे, बाकिरदार औरत बाकिरदार मर्द से शादी करे। ये कुरान ने आपको कानून बताया। यहाँ कुरान ने किरदार की बात की है, मज़हब की बात नहीं की। इसलिए सारे मज़ाहिब के लोग बाकिरदार हों तो वो सारे मज़ाहिब की बाकिरदार औरतों से शादी कर सकते हैं। मोमिन मुस्लिम हिंदू काफर अहले किताब जो भी तुमने नाम बनाए हुए हैं उनका यहाँ ज़िक्र ही नहीं है। तो मतलब यह है कि जो भी यानी मज़ाहिब हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, अहले किताब में सारे आ गए, क्योंकि वो अहले किताब की जो इस्तिलाह है उसको कुरान ने सूरत माइदा की 5 नंबर आयत में ऊतुल किताब करके बताया है। तो ऊतुल किताब के अंदर हिंदू भी आ गए, ऊतुल किताब में सिख भी आ गए, क्योंकि वो भी बेसिकली वो भी हिंदू हैं। ये जुदा बात है कि उनका गुरु नानक बाद का एक रिफॉर्मर आदमी था, लेकिन हैं तो वो भी हिंदुओं के मज़हब में से एक हिस्सा है उनका। फ़िरके तो तुम मुसलमानों के पास भी हैं। अगर सिख हिंदू मज़हब का फ़िरका है तो तुम्हारे पास कोई कम फ़िरके हैं क्या? लेकिन जो बात कुरान ने फरमाई ज़ानी और मुशरिक के साथ शादी ना हो, तो मुशरिक लोग मुसलमानों में बहुत हैं। तो मुसलमान मर्द
مسلمان مرد اگر مشرک ہے اس کے ساتھ اس کو بیوی نہ دو. مسلمان میں سے کوئی مشرک ہے، پرستار ہے اپنے اپنے گروؤں کا جو بہت سارے ہیں اور وہ نام تم سب لوگ جانتے ہو، تو ان کو ساتھ بھی. تو قرآن نے مرد شادی کرنے والا بیوی شادی کرنے والی کے لیے مذہب کا نام نہیں لیا، کردار کا نام لیا ہے. اس لیے شادی کرداروں پر ہوگی، مذہب پر نہیں ہوگی. مسلمان بد کردار یہ شادی نہیں کر سکتا مسلم یا کسی بھی یعنی با کردار عورت سے. تو اسی طرح الٹ بھی اس مسئلے کو سمجھایا جائے کہ با کردار عورت کو مسلم بد کردار کو نہیں دی جائے گی. مسلم بد کردار آدمی سے با کردار عورت بیاہ ہی نہیں جائے گی. تو یہ قرآن کا ایک اصول ہے، اس کی آیات آپ نوٹ کر لیں. امید ہے کہ یہ مسئلہ جو مشہور ہے کہ ہم اہل کتاب کو سے لیں گے صحیح، دیں گے نہیں، یہ غلط مسئلہ ہے. اس کی وضاحت قرآن نے سورۃ نور میں کر دی ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے. سو اس مغالطے کو غلط سمجھنا چاہیے. کلمہ طیبہ